अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इनटू माय चैनल सेल्फ ग्रूमिंग बाय ज़ारा। फ्रेंड्स, आज का आई लुक है ग्रीन स्मोकी आई, और वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स में साथ शेयर कीजिए कि आपको ये आई लुक कैसा लगा। ओके, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये आई लुक पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।